Adolfo Radisha Radite ni muncho no no mo Awurade mane ni so so o ma oni da sumdue Awurade hwe honhom okra no nipadua so a ho ma asem akoma pa no adwempa nti Awurade ma wonhyire nyina meto amen Adolfo ene day de da pono so ye kan bia fa abrabo se obi bobra abrabo etimi ka chiro bi se kwaku u bobra o ye di o nu besoso dia na ye se eya yeka etimi ka chiro bi se wa bobra obobra enti abrabo asem ba kunu a ye fe no abrabo no etimi koye mabinom abrabo kro no asoso etomre bi a enkoye mabinom enti abrabo kwaye be nyina wo ya wo ye nyina untie ye bebo bra ni ebusa se abrabo no kra no ebini de ahia onwe obi ka se wo mo brank wa ntoka wa mo brank wa nsifie wa mo brank wa ni ajapade ni sika pa wo etomre bi so ani asisa no na braba na awie ni sa no wo hwe so bo brank enye ni na brabo nti ene de na kotumu no na brabo wanya de kura etomre bi so na wutu kwan so a awofunu timi chi wutenase ni aka kire wo se akonto wutu no ko bobra o heye yetimi kani ma bi kire se ya emfo wa wire nkohyem enkodi akire hwe ho so yie etomre bi a awofunu etimi tenase etuye mafo etuye nananomfo etuye ofasefo etuye busuani no wokonofo na etomre bi a wo nsoso wo bobra no ena ya na de omu kan ye no so de be ya adwuma o so mfanya adwuma ya na fa bi ho agina wo so enunti ne ye kan brabo ho asem no etu utrase na wo sese a ye de na bobra ye de ahoden ye de nyansa ye de nimdie ye de usua hunu so mayo bi pen ana se ye de mihunu yanka edie be pa na hwa ye de bobra etomre bi a ye woni me bi o ye de bo ne se we hunu di a ada se obegba susu na age wonsem ana se obegba susu utare na wan wunti asembe matra Nigeria mfie bebrebe 1970s ame wo Nigeria na mikonya owura bi a na opema sempa ose no ye adwuma ewo City Hotel uko Ghana Kumasi a hotel kese ni efen City Hotel sambre no na no na ye chief kuku aduane ye no ho nyina wona ye chief enti Nigeria Lagos ba ye no ena otu kwan na mkohia no ohu bia no opema sem na abrabo no dinka krama no aho de wankwankwanye chief kuku ho nimom ene obehu no wafa trowi osimi Messi edibe na otwimi no obehu no kura hama osimi carpenter edibe bosumi ansa obehia no kura brush osimi painter afi ebe wiase no oboze no obobo shan adaka osimi polishing poboa ewiase ne fe no kokura nanse adwuma bia no peso ye bi na edidi bua na dako owurawura mu no kwaje dan same na omusisi estate houses oso minimi Messi yo mi ka se wokura na homa wokura ne trowi ana okura ne level ana obehu mi no se o menkọ na menkọ no menkọ so ne mama no yaja ko ye ne nyina ye don mota tieni yo
timina nam timano woto blocks ne de wonimuto na fe ya to awie eduru ba bi na yayi no ko ba bi so onko plaster dan abrabo no wasam ne yeka no esan se mesi adwuma wonsuan no de aniadi na eyente no ote anwa no de atare ho be plaster dan no te no de atare ho no te no de atare o de tita ho bebrebe akaso o de level no be fa so o de fa so mako no fa so mienu na de o tita ho nyina ne nyina wa ne gu form o hwe manimu anu se emom Nigeria fo anwe anya kura o abrabon sa na ti o obi o de atare dan ho obi o no de atare dan ho no afa foforo no de atare dan ho na ni mra ho se ni nyina wo yagu afa no opo bi de akohye no abrabo se na si bobra asuma si boye no ekowie ni sei wo de die ne bobra ebinum pese wo mu duedue mu no mo de bonsam bobra ebinum so epese wo mu transia nanka yaye ne ship no ne ye dandan no opese obi ene dandan no e wo na brabo a wo bo no akoya kwara no oti subura no ho no wakota ho 38 years Yesu duro no busan se opese ho to na e de na menyama wo se menye obi amfa me nkotum opese obi na sambe sonu di nkotum adenso yanya ne sa se wo bobra ye de ade bi bo na mumye nti asem Solomon kan yansa ne ato aso Solomon ane kan sa asemu aye osenkafo ekistasi osenkafo etemienu ti asemu kan yo Solomon nyansafo hene osenkafo etemienu ni yimu enkron ani du osi de osenkafo etire mienu nchichemu enkron ani du ni du na me ye kese me ko so me sene wona odi mani osi me ye kese ana me ko so aye kese sini wonga edi mani Jerusalem nyina o na me nyansa nso ewo me ho nyansa nso so ewo me ho na bibia mani hwehwe ye no bibia no obobra wasi bibia mani boss bia no mankame mani kura mensi makoma anigye biara ho kwan adie bia beto makoma so bia die anigye bia na me die kire na makoma anigye me bere no nyina mu wasi ni wiase oba ye no wanu no kura na anigye pa na ye eye me bere nyina mu chefa wasi bra oba wiase bebre ye nyina se suba we ene odi ne ho wura mu imudu no mesi so biem na bibia mani hwehwe ye no mankame no mensi makoma ni die biara ho kwan so na kuma adie bia be ni beji hu bia no wansi hu kwan imudu ba ko je mudu ba ko o se ena me dane mani me hwe me nwuma mensa eyo ye ni nyina o se me ko tenase me pa konya bi tenaso me de mense summa no ena me kai me mranti brem emra na me ho oden emra na me ho ofre emra na me timi soa emra na me timi disiwo emra na me timi manutum me se me tenase me kai ni nyina ene me bra me ye no ene bra wo bra ye eniema oyo nyina wo so kai ni nyina na hwe ni nyina ye wo hu de wo se ni nyina no enye papa bia ene dadwene hu no osi esan dadwene hu no na mfaso bia enimu owie ase osi emfaso bia ni abrabo no sa na ti o untie abrabo ye bebo ye no ho enu na ema ebinum edi awire nyina kokko wuram ebinum di o makoma nyina di akire ebinum di o maho ode nyina wo mu o chese wo mu nkwana nyina wo mu di akire Solomon se mimi ye bio na ewiase no a afa me call pension e wa brabo mu no o se afa ni hu se eye huhudie mfaso bie ni so na ye no kure cha brabo a ye bo no mfaso ni so etomre bia ye bedi atom se mfaso bie ni so sa adenta na wo bobra wo kotu aduro na de abata ho wo bobra
na fe wo go hyebrem wo ko pedi o ye wo wo bobra na fe na do hu akoja wo bobra afe na ko busa wuti sani ma wo se nyina abrabo ba ko a wo bonti wo de hwebe bia wo do hu akohyehe abrabo ni nti ene binom de hu akowurawura sombim ebinom se ye son no de e satanic worship ebinom so se ye de this ye kekesi ni na afi ye she incense guso ebinom so se de bio adena na joji se owuro ho na ko gina poso na han wani na opagya won sakosoro afi no atrase na o kensembi abrabo no ye bono ho ebinom so de bi mukura de he kwa najo konsamampom ko penompe ko se na efe no penompe ko to dem na beye bibia ma abrabo no ye bono ebiso mukura mu ya mistake so ko hu moti akonfo no no oye bibi ma ebisi ye di ba di kura no yi mumien ko Solomon ho wo se abrabo a wo boye no eni ma na ni hunu ye no wanfa na ni ankame na ni wo de ni boss bia wo se mepe de to na komo so bia wo se medi akire na afi wo trase no wo se ni bire modwuma nyina no na ye huhuodie abrabo edie ne de bobra wo pe so bobra edie ne de bo adofo me de me kanfo awurade amase edi nyamsuro ene bobra wonti asema Yesu kafa abrabo ho wo se wo bobra no na wunya ni nyina na wo hwere wo kra wo se mfa so be na benya enti ade no ene se wo bobra na wo mani ata ho ba wo bo no ebeto mire bi na hoɔden ni ho sa ebeto mire bi no onu mu ato ebeto mire bi kra na wo deska no so na yare ebeto mire bi bo sa atade no kra wo hye mfata obi o ada ya wo nkwa yie wo kwa yie ya wo hwɛ mire wa no obi o wa no kra ne chele wote wa nantia ma ne na no kra mpabo no mu edoma no na oyiye kra wa ye mire ebi wa no akafie afi amanfo se papa we pa ono pa woni enti abrabo no se wo bobra na ewurade ni mu a o bre wontie Israel fo no ko tra Misrim no omu ye adwuma san finhia ahanan ne aduasa wotu se de bi omu ye adwuma san no mu se ya bra ye adwuma hunu wana boye wana me ba ha no mu hu se de ne be se ewurade eno mu so mu ewurade o wana se o tukwan ewurade Bible no say wo mu sungu ewurade so adenta abrabo no eye momu nsesi form eye momo ye adwuma ye hunu enti o mu tonsa fra ewurade na ade be chiama mo firi Misrim no onim niema no mu di firi hako emponche ni odwan dabo ne nkokọ eno nkomodi ko 430 years abrabo mbabo ehwe niema afero mu di ko mu krom anadwunu na ewurade sidabi mamemuamo munko Misrim fo no ho munko busa niema bi amope oku osimpe gold osimpe diamond osimpe garment ansa no munye bibi kakra within 3 hours no munye bibi kakra eno mu di ko mu krom ende sa de nka ko ye nwan emire kire ni nkokọ abrabo no so bonu ewurade ni mu a enu nti na Peter say me ye adwuma na dwumu ni nyina so ma nya hwe Yesu say so kwatimi a wontimi nya hwe wa hia me a fa o oni gu ha ya ne be ya ma abrabo ewurade nim abrabo di nyame ato ho abrabo wa wo ye de ope abrabo wo nsuso ayi wadwen se wo bo ne daachi bi wo me kotrefia me bo ne daachi bi me ma me bo ne daachi bi me nchiri enu nkono ba ayo eye na wo nchiri nti ena enu mawurade wo nchiri nti ena wonya ho ansum nyame wo nchiri fu nti ena ayo wadwen se wa busy adofo Solomon obobra o se wonga ne dinanim nyina wono wo ye kese ekoso ye kese esi wo mu nyina mba Jerusalem ene hwe de asema wo ka adofo ene dai yesi abrabo einfa na oti bobra einfa na wo hye bobra
Eva na akwa kwa obra. Abrabo be pa na office ususu na mbo be bo ho. Adofo ewo ho. Na emum ye kanfo Awurade ama. Yesusu Awurade kire wo. Bomodin. Yesu ka sembi. O se hwehwe wo soro ahennie ene ne trene kane. Na wodi yenum ebeka ho. Solomon nyansa nyina de nyame de dum no. Na nka oye de ato ho amane. Eni ba no ho so no twetwe ni nyina. Adofo eyimo na enkro no. Wasi de wo de tie mu nkro no. Na me ye kase because so eye kase sene won a edi manim Jerusalem ni nyina. Mesi so biem na me ye kase me ko so me sene won a odi manim Jerusalem nyina. O ye kase odi mu okonanim obono homoden nenso eyimudu baako temudu baako o se de na me dane manim hwe me nwuma a me nsa ye oye no nyina. Ya me ye kase ni nyina me tena ase me hwe ade no ha ne me bra me ye oye no eni bra me bra ye nyina na hwe ni nyina ye wohode ene dadwene hu no dadwene emfaso obia ni so owi ase emfaso obia ni so wiase untie se wushi omomu ye fundaka no a ya momomu se ma wo mo fundaka omomu ye fundaka no wushi omo a bonse ma wo mo so wusi omo si ya no ne kasi no ebe ye se 2 feet by 6 ana ye van 3 feet ne tetrete no ana ne tenten so no ye 6 inches 6 feet e tenten ye 6 feet endi se wo hwe na wo so wa ne okwa ne akoma na extra large kakra ne de kakra 5 ho edi ne bekom edi ba di pa ne bekom o private car no ana se estate house no adofo untie ni nyina ne se bobra ti wanim ne bobra yiwuyam ne bobra yire hu ne bobra abrabo no bobi na de kan se fa Awurade ka ho fa Awurade shem to nsa fa Awurade me Awurade mrem na wunya ni nyina na hwere okra emfaso bie ni so pache mompa Awurade enede ye da se abrabo ye bewia se be bobra Awurade ye so se mabrabo ye boyi anyi yensem ne mabone di anim ma ya so nya mrema ye to nsa fra wo ya brabo yi mu ya setrem sunsun fam ane honam fam ye di atiefo nyina shawonsa di abrabon de ko hye baabie di abrabon nti wo so di abrabon na ma na wi aho di abrabon na gene nsam mesaya ye de mu nyina agyaw yi hu adi kire wo so andaye won hye baabi e wo ye ne Awurade Jesus di nti amen.